अस्सलामुअलैकुम। जी तो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप हैं इस वक्त मौजूद माय यूट्यूब चैनल लर्न इजी नॉलेज पर, जिसमें हम ट्रांसलेशन करेंगे एक न्यू पैराग्राफ की, जिसका टाइटल है द वैल्यू ऑफ टीम स्पिरिट। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव पैराग्राफ है, जिसकी हम आज ट्रांसलेशन करेंगे। एक एक वर्ड का उर्दू मैनी मैं यहाँ आपके लिए लिखता जाऊँगा, ताकि आपको लिखने और पढ़ने में आसानी हो, और इसके साथ हम इसमें दिए गए तमाम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को भी क्लियर करेंगे। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ न्यूज़ सीखने को मिलेगा, और इसके साथ हम इसमें दिए गए तमाम टेंसेस को भी क्लियर करेंगे और देखेंगे कि इसमें जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको सही तरह से प्रोनाउंस कैसे किया जाता है। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी बुक को इजीली ट्रांसलेट, रीड और प्रोनाउंस कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द वैल्यू ऑफ टीम स्पिरिट। द वैल्यू मीन कदर, ऑफ की, टीम, टीम के, स्पिरिट टीम के जज्बे या हौसले की कदर। वो कह रहे टीम स्पिरिट इज़ लाइक मैजिक ग्लो दैट होल्ड्स अ टीम टुगेदर। टीम स्पिरिट टीम का जज्बा, इज़ है, लाइक की तरह है, किस चीज़ की तरह है, मैजिक जादुई, ग्लू जादुई गोंद की तरह है, दैट जो, होल्ड्स रखता है, होल्ड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसके साथ एस का इजाफा किया गया है, तो ये शो करवा रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, तो जिसकी उर्दू पहचान है ता है, ती है, ते हैं वगैरह। तो आप देख सकते हैं रखता है। एक टीम, एक टीम को रखता है, टुगेदर एक साथ। तो इसकी अगर हम कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें कि टीम का जो जज्बा है वो एक जादुई गोंद की तरह है, जो एक साथ रखता है एक टीम को जोड़कर। When we work together, we can achieve big things. When जब हम वर्क काम करते हैं, जब हम काम करते हैं, टुगेदर एक साथ, मिलकर, we हम कैन सकते हैं, हम कर सकते हैं, अचीव हासिल कर सकते हैं, बिग बड़ी, थिंग्स बड़ी चीज़ें हम हासिल कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि जब हम काम करते हैं एक साथ मिलकर, तो हम हासिल कर सकते हैं बड़ी चीज़ें। टीम स्पिरिट मीन्स सपोर्टिंग ईच अदर, शेयरिंग आइडियाज़ एंड सेलिब्रेटिंग सक्सेस टुगेदर। टीम स्पिरिट टीम का जज्बा का, मीन्स मतलब है, टीम के जज्बे का मतलब है सपोर्टिंग, सपोर्टिंग मीन सहारा देना या ताउन करना, ईच एक, अदर एक दूसरे से, ताउन करना, शेयरिंग इश्तराक करना, शेयरिंग मीन इश्तराक करना, आइडियाज़ ख्यालात का, एंड और सेलिब्रेटिंग और जश्न मनाना, सेलिब्रेटिंग मीन जश्न मनाना, सक्सेस कामयाबी का, टुगेदर एक साथ मिलकर। तो इसमें वो बता रहा है कि जो टीम स्पिरिट है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि ताउन करना, एक दूसरे से ख्यालात का इजहार करना और जश्न मनाना कामयाबी का, तमाम एक साथ मिलकर। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो चलिए आगे मूव करते हैं। इट इज़ अबाउट बीइंग काइंड, हेल्पफुल एंड एनकरेजिंग टू एवरीवन ऑन द टीम। इट इज़ ये है, अबाउट के मुतालिक, ये है के मुतालिक, बीइंग होने के, काइंड मेहरबान, मेहरबान, हेल्पफुल मददगार, एंड और एनकरेजिंग हौसला अफजा, और हौसला अफजा होने के, टू के लिए, एवरीवन हर फर्द के लिए, ऑन पर, द टीम
ٹیم کے۔ تو اس کی اگر ہم کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں تو اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ مہربان، مددگار اور حوصلہ افزا ہونے کے لیے ہے۔ کس کے لیے حوصلہ افزا؟ ہر فرد کے لیے، آن آ ٹیم، ایک ٹیم کے ہر فرد کے لیے۔ When we have team spirit, we feel happier and more confident. When جب ہم have رکھتے ہیں ٹیم کا اسپرٹ، ٹیم کا جذبہ یا حوصلہ رکھتے ہیں، ہم فیل محسوس کرتے ہیں، تو پھر ہم محسوس کرتے ہیں ہیپیئر خوش، اینڈ اور مور مزید کانفیڈنٹ پر اعتماد، پھر ہم زیادہ ہی پر اعتماد ہوتے ہیں۔ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم رکھتے ہیں ٹیم کا جذبہ یا حوصلہ رکھتے ہیں تو ہم خوش اور زیادہ ہی پر اعتماد محسوس کرتے ہیں۔ We learn to listen to others and respect their opinions. ہم سیکھتے ہیں to کو listen سننا، to کو others دوسروں کو، and اور respect اور احترام کرنا۔ کس چیز کا احترام کرنا؟ their ان کی opinions ان کی رائے کا۔ کہتے ہیں کہ ہم سیکھتے ہیں اس میں ٹیم ورک میں دوسروں کو سننا اور ان کا رائے جو ہوتی ہے ان کے خیالات کا احترام کرنا۔ ٹیم اسپرٹ ہیلپ us learn important skills like cooperation and teamwork which are essential in life. ٹیم اسپرٹ، ٹیم کا جذبہ، ہیلپس مدد کرتا ہے، us ہماری، لرن سیکھنے میں امپورٹنٹ اہم، اسکلز اہم مہارتیں، لائک مثلاً کس طرح کی، کوآپریشن تعاون، اینڈ اور ٹیم ورک کرنا، وچ جو آر ہوتے ہیں، اسینشیل مین اہم، جو اہم ہوتے ہیں، ان میں لائف زندگی میں۔ تو اس میں وہ بتا رہا ہے کہ ٹیم کا جو جذبہ ہے وہ ہماری مدد کرتا ہے زندگی کے لیے اہم مہارتیں سیکھنا۔ مثلاً کون کون سی مہارتیں؟ تعاون کرنا، ٹیم ورک وغیرہ جو ہے یہ ضروری ہے کس چیز کے لیے؟ زندگی کے لیے۔ سو لیٹس ریممبر وین وی ہیو ٹیم اسپرٹ دیر از نتھنگ وی کین ناٹ ڈو۔ سو لہٰذا لیٹس آئیے، ریممبر یاد رکھیں، ریممبر مین یاد رکھیں، وین جب، جب ہم رکھتے ہیں ٹیم کا اسپرٹ، ٹیم کا جذبہ رکھتے ہیں، دیر از یہاں پر ہوتا ہے، نتھنگ کوئی نہیں، کوئی ایسی چیز کوئی نہیں ہوتی، ہم کین ناٹ کر سکتے ہیں، جو ہم نہیں کر سکتے، ڈو۔ وہ کہتا ہے کہ جب ہم، لہٰذا یاد رکھیں کہ جب ہم ٹیم کا جذبہ رکھتے ہیں تو یہاں پر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوتی جو کہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اینڈ ہوا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔